Pre-employment soft skill training for persons with visual impairment. The more prepared, the better we are. Having excellent soft skill is one important capacity that everybody should have to enter job market, included persons with visual impairment. For people who are blind and partially sighted, they even have to learn particular soft skills more than people without visual disability, with the aim to develop awareness, understanding, and capacity upon soft skill of persons with visual impairment who are university students and university current graduates. Mitra Netra Foundation conducted pre-employment soft skill training as part of employment support for them. In 2025, the training was conducted in 2 cities for 2 different batches. First batch was conducted in Malang, East Java on June 30th up to July 3rd, participated by 25 university students and current graduates. In conducting the training in Malang, Mitra Netra collaborated with psychology trainer from State Islamic University along with the facilitators. The second batch was conducted in Serpong, Tangerang on August 25th up to 28th. Also participated by 25 university students and current graduates. In conducting the training in Serpong, Mitra Netra collaborated with trainer from Psychology Faculty of YRC University along with the facilitators. Whereas, Mitra Netra Job Coach was assigned to deliver trainings for both batches. Essential soft skill topics were discussed included understanding yourself, self-SWOT analysis, job and career planning, goal setting, action plan, and time management. Communication, both verbal as well as non-verbal communication, assertive communication, presentation, and self-advocacy. Preparing for recruitment process, world of work information, job requirement and job competency, writing a nice job application and interesting CV, job interview using STAR technique, and mock interview. Interesting training methods were selected in order to awake participants' enthusiasms, included case studies, games and simulation, individual assignments, and presentation. Manfaat saya dalam mengikuti pelatihan ini adalah saya menjadi lebih tahu tentang teori-teori komunikasi, kemudian saya juga lebih tahu bagaimana sih kita nanti di dunia kerja, realitanya seperti apa, dan juga apa yang harus dilakukan saat wawancara ataupun pembuatan CV, dan bagaimana kita harus bersikap di dunia pekerjaan gitu ya. Dan rencana saya setelah mengikuti pelatihan ini ya tentu saya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat dari pelatihan ini, dan rencana untuk karir ya saya ingin berkarir di bidang pendidikan ataupun di bidang-bidang yang lain seperti kepenulisan ataupun content creator, public relation, dan juga administrasi. Setelah mengikuti kegiatan soft skill training ini, saya merasa banyak sekali manfaat yang bisa saya peroleh dari beragam materi yang telah disampaikan, seperti bagaimana kita pembuatan CV yang baik, terus juga pembuatan LinkedIn juga sebagai bagian dari portofolio kita, dan selain itu juga kita mengetahui bagaimana sih interview yang berkualitas, terutama bagi tunanetra, bagaimana kita berorientasi dengan baik. Setelah melakukan kegiatan ini, tentu aja saya semakin yakin dan percaya diri bagaimana saya bisa meng-apply kerja di perusahaan yang sangat saya inginkan, yaitu di bagian HR di suatu perusahaan sesuai dengan peminatan saya di bagian SDM. Saya juga disadarkan melalui training kali ini bagaimana cara kita mengenal diri lebih baik untuk bisa menemui dan memenuhi baik itu keahlian maupun minat-minat atau jalan yang bisa lebih cocok untuk kita ke depannya. Kita juga diajarkan bagaimana untuk mengenali minat-minat tersebut berdasarkan kekurangan, kelebihan, dan tendensi-tendensi psikologis kita sebagai individu. Dan di ujung pre-employment soft skill training ini kita diajarkan juga bagaimana cara menaruh portofolio kita di LinkedIn. Di pelatihan ini saya
belajar tentang bagaimana cara bikin CV dengan baik dan menarik, bagaimana sih penampilan yang baik di hadapan HR, di hadapan user, dan bahkan juga di pelatihan ini saya banyak banget ilmu-ilmu tentang kepercayaan diri, keterampilan diri itu kita tuh seperti apa, karena ini dijelasin itu secara benar-benar detail. Untuk karir saya itu saya ingin menjadi legal konsultan, legal staff di perusahaan karena sesuai dengan bidang saya di Fakultas Hukum. Mitra Netra believe by having relevant and excellent soft skill, young university graduates with visual impairment would become more competitive in entering job market to convince employers that they are capable to work together inclusively.